Je m'habille très bien, j'ai les deux sur mon pied, j'ai le goût parfait. Wale mumila, masaboya mumila, so matuba buye, balaye warabaye. Sida de toro fere ne ko musaye horani. Uya kalela, jugu ya ble kalela, musamapi. Uya dalela, doro galo dalela, me bala moke, jo bala moke. Jugu koro ke jo balaye warabaye. Fuma ikelo ngongo balaye kamale Bubakari jamatiki kubalaga bariga Senegali julawa musaniya Dubai julawa Yeme musaniya Efibai julawa musaiya Lakui Nakapale yemi balafoti yenyetu Mega nebila ngapalafo Sida de turu baturu foti yenye Baladada tu Tiya fo buladaga tu Musomiti palaton, ngore ba jugu yamba. Wallahi ngore ba to faible babulu, kosa. Akungere babulu, kosa. Ngagere babulu, ngopalati kulenga fe. Balante kule bella, ngore si kule bella. Na bala ebo te mesita de barigada. Ni tenga ni nyena ngi parele fo. Sita kanga fo. Sita kanga fo, ngosita na barigada. Moni bala kunte ni mogolo kulenga una wallahi jani jo bala kunte de misau tinya na tu ni kisi kasa bala basote na basote mo bala basote ni kisi pasa bala basote ana bala ba ezu matu babu bala basote para mana wali tu mo bala e kamale ngoroi Bila pala ni duti matamba, ni duti matala isara di mamu di flanjima, ngamu ki fengare runga bala, magoro bauga bala, mali ende unga bala, bala e goronye. Magapale ni bala foji yenyetu, bega ne bilanga bala fo, sida de turu baturu foji yenye bala daga tu, tiya fo bulo daga tu, bala maju. Baladagadu, jo baladagadu, balamaju. Bega bone nyemi balafoti yenye, toka nebila nga balafoti yenye, toka nebila nga balafoti. Sida de turu baturu foti yenye, baladagadu, tiya fo baladagadu. Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ sumaw ni donso aw minnu bɛ manden kunna n'aw minnu bɛ manden kɔ ka kuma kelen kana balaba a dankisɛ danden PDG kun ay vidéo kɛ sumara koyi parce que PDG bi yan la k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada kana balaba don sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den one love à vous tous dabrini.com mɔgɔ t'a dabiri an da la min y'a mɔgɔ si t'a dabiri an da la alhamdulilahi rabbil alamin bi ye juma ye an bɛ dugawu kɛ ala ka bato kɛlenw minɛ ala ka barika don silamɛya la ala ka haminankow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada bi an bɛna video kɛ bon bi video an bɛna video jumɛn kɛ an bɛna video kɛ, video min n'o bɛ kuma sensibilisation don
hakilina yiraw do ɲɔgɔn na mais an bɛ kangari da fɔlɔ Abdou Niang an bɛ kangari da ye Abdou Niang alhamdulilahi rabbil alamin i seginna ka na i nana jamana jɔ la i seginna ka na i nana fara jamana jɔlaw kan a diyara n ye a bonyana n ma i nana transition fɛ mais Abdou Niang n'i nana transition fɛ Maliko do c'est-à-dire Maliko la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ Maliko baara ka ɲɛ ni jama fanba nana olu fɛ o de ka di an bɛɛ parce que diɲɛ jamana si tɛ ko bɛɛ bɛ fankelen mais ni jamana fanba taara fan min na n'olu bɛ ka baara kɛ i ko transition an mago b'o de la donc Abdou Niang i nana a ɲɛna mais Abdou Niang i bɛ ko kelen bila i kunna n'i nana a ɲɛna mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ na koyi e kun t'anw fɛ e nana mɔgɔ wɛrɛ t'anw fɛ o fana bɛ na o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka transition dɛmɛ mais i nana a ma mɛn koyi i nana avion kuranin ninnu nalen de Abdou Niang i y'o faamuya wa depuis transition ko daminɛla i kun t'anw fɛ i y'o ye ko prévu b'i bolo prévu min b'i bolo a bɛɛ n'ala cɛ a tɛ hali service de renseignement bolo prévu min b'i bolo Mali contre la a tɛ hali RFI bolo prévu min b'i bolo a tɛ hali France 24 bolo donc e nana an ye tɛgɛrɛ f'i kun i commencera i nana anw fɛ ni e y'i den ka na ka karini fara e ka karini fara an bɔra a kalama koyi avion kura ninnu nalen i y'a dɔn yanni k'olu na e kun t'anw fɛ i tɛ transition fɛ i tɛ colonel cɛ duuru si fɛ i tile kelen ma ɲuman fo si kan i tile kelen ma ɲuman fɔ Choguel kan ok donc avion kura nalen komi i y'a ye jama fanba hali ni kumana u t'i lamɛn u tigɛlen n'u la u bannen n'u ye maintenant avion kura nalen i y'i den dɔrɔn ka appui ta Arasa kan i y'o faamuya wa Arasa Djidjo Okocha i y'i den ka appui ta Arasa kan ka sɔrɔ ka n'i allié an na o kɛra avion kura ninnu ka nali de la i ko mɔgɔ man kan ka don i ka jamana juguya la mais e donna jamana juguya la Abdou Niang bon sisan n'an ye an tɛgɛ fila wuli k'e kunbɛn n'e nana fara an kan mais o ɲɛna a diyara an bɛɛ i ka vidéo ka di bɛɛ b'a partager mais Cɔrɔnɔba fana nalen e ta kun Cɔrɔnɔba nalen e ko Cɔrɔnɔba kana na e ko Cɔrɔnɔba nana o ma diɲɛ o mun parce que i bɛ kuma i ye journaliste ye Cɔrɔnɔba kalannen don i bɛ tubabukan fɔ Cɔrɔnɔba bɛ tubabukan fɔ i bɛ mun dɔn Cɔrɔnɔba b'o dɔn donc sisan nɔ Cɔrɔnɔba segukaw den e tɛ fɛ o ka fara an kan ka da mun kan e y'an burujali mun kɛ a ma kɛ i y'anw nɛni mun kɛ a ma kɛ Buwafanga taara k'e to Buwafanga la Karim Fanga banna k'i to Karim Fanga la ok Bubu Fanga banna k'i to Bubu Fanga la Bube Fanga banna k'i to a la i tile kelen ma k'anw fɛ sisan e nana kuma daminɛ même pas un mois to tan to fiyɛ totigi tɛ fini funu wuli a ka to kunna e ta tɛ to min ye ne y'i sigi k'o fifa o tuma totigi tɛ funu wuli to kunna e nana e ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ na o mun ye a diyara i ye o i bɛ fara Cɔrɔnɔba la i y'o faamuya wa a ma diya i ye o i bɛ fara la a bɛnn'i ma i bɛ fara la a ma bɛn i ma i bɛ fara la ok i bɛ fara Segu ka den na koyi i y'o faamuya n'i nana n'anw sɔnna i ka na i b'a to mɔgɔ wɛrɛ ka na mɔgɔ o mɔgɔ nana transition daminɛ na cɛ o cɛ taara ka segin an b'a bɛɛ dɔn mun ma taa ka segin o ye anw ye i y'a faamuya sɔrɔsiw nana anw sɔrɔ position mun na depuis u mana an b'u k'u réclamer sɔrɔsiw nana ka na anw sɔrɔ a la vidéokɛla baden banna ka tila ka na fara an kan dɔw farala an kan ka tila ka taa ka sɔrɔsiw tan ka tila ka segin ka n'i allié an na anw ye kulu de ye koyi donc aw mɔgɔ kurani nalen ninnu aw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn buruja dɛ o nafikidenya o tɛ bɛn dɛ o jahilidenya o tɛ bɛn dɛ n'aw nana an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ to an ka transition kɔ ok Abdou Niang CEDEAO ka embargo o y'a sɔrɔ e t'anw kɔ koyi CEDEAO ka embargo i kun t'anw kɔ ok i y'an lasiran tulu bɛ gɛlɛya najini bɛ gɛlɛya fiyɛfiyɛ ni loriye ni jaba yirane ni lɔgɔ ni charbon i ko k'a bɛɛ bɛ gɛlɛya e tilala o bɛɛ la o anw ma ci ka k'i la o i nana tugu anw kɔ anw ye CEDEAO kɔ da dɛnɛ na ka Union africaine kɔ da dɛnɛ na ka ONU kɔ da dɛnɛ na anw bɛ siran mɔgɔ wɛrɛ ye anw bɛ siran mɔgɔ wɛrɛ ye bakɔrɔninw bɛ sa 100 depuis o wolodon depuis o wolodon 20 tɛ don o bakɔrɔnin na donc vraiment aw nana fara transition kan aw fɛn o fɛn farala transition kan i ma fara transition kan aw bɛɛ farala Mali de kan parce que aw bɛɛ farala tiɲɛ de kan an tɛ mɔgɔ si musalaka n'i ma fara tiɲɛ kan tiɲɛ b'i dun n'i ma fara tiɲɛ kan i bɛ malo n'i ma fara tiɲɛ kan i kunba bɛ sulu faso kɔnɔ i bɛ kɛ faso kɔnɔ kunbasuluden i yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ mɔgɔ tɛ transition fɛ a bɛɛ kɛra faso kɔnɔ kunbasuluden Arasa kɛra faso kɔnɔ kunbasuluden Buba fana kɛra faso kɔnɔ kunbasuluden
yo fama wa fransikaw ko jugu sako de Germany ya kera faso kono kumbasulu de amase mo yere ko fo bebo donc mo shi ka bagabaga te on lasra parce que demu wolola limuru kumuni fe ka kuma kala vinekri fe ka korba to mi fe fo te kumya lo te mundo tubani mun fantro la sugu kono ka korba sugu kono ka pan sugu kono ho ti se ko lawuli ni tubani so la wuli nyobu fe la nya be wuli go flaken duba kono ni nyoso so la yu kamangoro la dugo nyona nyoti jere sina jale nyona ga no de mo musala ka do keninge de ga do anya jale no pali pali amandi musokoro no wolonvla dugole ngono mo te boli taw dugono parce que boli bo dugono tokoroba muso nanti soma shiti se ko sri tokoroba mana muso nan fru sri to mne ko fola asra flana asra sabana asra nanna fru alni nanna asro be dugna fru billahi donc mo shika barabaga tambo anga sraka ebe ka foko chornoba ko prévu be ebolo kama prévu dmeni be ebolo ko ni jadi so be skan terroriste be skan no fongena keto boa fanga la terroriste kema flan ko ma libéré ka Soumaïla bla en nafigi de dadola terroriste kema fla aniko o mobla en nafigi de ko manola o prévu kunti bolowa o kera dugumino ni mogodo ko kabe franwa e nana franwa ni mogodo ko kabe franwa e ko teke abdunya ni musoni mina iga furu na man sura chamai billahi ni gligini mina iga do na man dogo gligini kanda faralono ni to ni mina iga do ni saga gane tala iba soro to na mandi bilai temu kadi o dane ni mogo ka bugo ko na ma to ta ba tigi fa na tura temu ka bugo akado ko donc en meilleur na ça on veut la paix na ye mu jamali kono mo te musala ko na ye mu jay kana fra transition ni mu ma fra transition ga ina fiki de be malu ni fa ma fra transition ga ifa be malu ni ba ma fra transition ga iba be malu ni benge ma fra transition ga ibenge be malu ni tanti ma fra transition ga tanti be malu benge be jamana barato la demsani fitinu santan duru santan woro samga olu be afamya olu be aliele no kwa jamana na chokoroba nafigi densité musalaka musokoroba jahili densité musalaka ni demsanu natoy abana benye be samyala ni masake nyuma be jamana o jamana kuna samya be jawo ya wa tamashia ote ala ko te qur'an ote bible ote tubabu kuyi ya fama benye be samya position aw be fe mu were de kake naw nanu law aw tato tegeren nga fo yu kame aw nana sans demsanu wulu senga telinga ma to kingo dome donc aw be nana munu soroy transition défanina bekana ne on jeranay mo shiti se ka fo ko mo shitina ok jamana in amba défendre do munu tate nata amu do munu tate place ko amu do munu tate kalabanche amu lu don iga mobile moteur courant diriga mobile o keriga mobile la 100 enana iga mobile moteur faleni nana ko ko mo waratina tayruba mu ne kilare tayruba flow de mu ne kila tayruba segukaw de mu kila tayruba pulo nyamata gacha e mu kila tayruba ni kuite faka flake ibe sa tayruba nana bi wa tayruba ban fe bi wa tayruba be transition fait tayruba ka kuma be mo convaincu tayruba prévu babulu tayruba il est intellectuel il se ko foi te tayruba la tayruba be nakui mo ni kite flake ambinya flachi ok e ga nemu nafigi de mana sansa eta nemu jahili de mana sansa ima datuku prévu bembolo ima to de la kataka solawa ima datuku prévu ko de lawa ima taka sola prévu ko de lawa ima mine prévu ko de lawa polsu mi mine prévu ko la depuis wololi ba fait prévu sur les boloa ibe dairu batoi aki fani bakama ika tairu batoi aki moke kama ika tairu batoi ni be fait ika mettre transition défanina ibe tairu batoi ni ma tairu batoi mba shishi bolo parce que mali be aka kalabanti denga oke mali be ba don autraka sing ka video mani muta place la nedo transition défambaga folo nedo transition défambaga folo nedo Asim Goïta défambaga folo nedo colonel Tchedourou défambaga folo nedo Chokel défambaga folo nedo malikola mouma ta gauche fa ma ta droite fait mouma yelema a jara moya ma jamo mou transition keka mo clodé ku clo ndene de prenedo donc atena musalaka moshi tese kana yanno transition a douanier bien a défendre les réseaux sociaux sans bakele ko be mo kuna yoro transition ko koni o kera so ma dayna do on bulu on te nyino ko ko don ante mo siga jahili diala a richi ko a Wagner ko nu mu fo Wagner ko la nyina no ko saraka din mu da Wagner mo ko kan nyina no ko wa abdunya
e m'a fɔ Wagner ko tɛ tiɲɛ e m'a fɔ Poutine ko tɛ tiɲɛ e m'a fɔ ko Russie tɛ se foyi la e m'a fɔ ko wari t'i kun e m'a fɔ e saraka den e o bɛɛ la an ye to ye ka na Tayiruba ninnu ka naliko la e ko k'e tɛ jɛn o munafigidenya daminɛlen o tɛ bɛn dɛ mɔgɔ si tɛ place ta yan nɔ transition ko la an ɲɛna mɔgɔ si tɛ place ko karaba transition na an ɲɛna a tɛ ɲɛ o bilayi tala hali Asimu tɛ se ka transition ko Asim Goïta ka misɛ k'a fɔ a b'a da don a vidéo kɛlaw ka ko la parce que a tɛ foyi kalama a la n'a b'o kɛ a bɛ na ne de ɲininka Asim Goïta bilayi tala a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ transition vidéo kɛla a tɛ foyi dɔn a ko la a bɛ marifa dɔn a bɛ jamana jɔli dɔn a bɛ mugu ni kisɛ dɔn a bɛ stratégie dɔn ka jamana défend mais fɛn min ye vidéo ko ye n'a nan'o la an b'a don école la a b'a daminɛ jardin la bilayi jardin Mali kurukara bɛ o cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali kurukara bɛ Mali kɔnɔ ne bala ko ten ko n'i k'i bɛ Mali vidéo ko n'i k'i b'a histoire ta i bɛna ɲininkali kɛ ne la n'i pan ne kunna i bɛ fu de b'i bolo donc transition ko minnu bɛ ka transition dɛmɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ ye parce que kuma min tɛ ɲɛ fɔ ko fila ko bɛɛ b'i hakili to i ka kɔrɔlen na mɔgɔ si an tɛ biliki dɛ an tɛ biliki balaka n'aw nana an jɛra n'a aw kana a y'an fa neni k'an ba neni ka transition fa neni k'u ba neni i y'a faamuya an sɔnna aw kana aw nana hali o tɛ kalo kelen bɔ aw ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ na o munafigidenya ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ko ni mɔgɔ wɛrɛ tɛna anw tɛ sɔn e ka na Abdou Niang hali Buba Fanɛ i y'o faamuya wa Arasi Baci Buba Fanɛ i y'o faamuya wa ani tekuleni minnu filɛ nin ye Faransi Arasamani n'a y'an diya an bɛ na nin bɛɛ ye mais k'a fɔ k'i nana ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ na Abdou Niang o tɛ ɲɛ koyi Tayiruba a bɛ na a tɛ na de a nana ka ban yɛrɛ a b'a lafa caman cɛ donc i y'o ye ko prévu b'e bolo transition ko la mun de prévu b'e bolo depuis wololi ba fɛ prévu de b'i bolo wa i y'a n'i y'i jɔlen ni ye dɔrɔn i m'a ye i kɛlen ko bagi bɛ mɔgɔ min na i ko kunna bɛ mɔgɔ min na e yɛrɛ ye lujuratɔ de ye an bɛ ka hinɛ i la ne bɛ k'i to yen parce que i ye lujuratɔ ye sinon ne tun tɛ sɔn e kana transition fɛ Abdou Niang n'i y'i jɔlen i ko fantan kogoni i ko ni san ye kogo ci burusi kɔnɔ yan'u ka so kogo mun n'i ye i b'a fɔ n'i ye minanko c'est à dire safunɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko safunɛ in yɛrɛ tɔgɔ i y'a fɔ sodani i ko n'i ye sodani utiliser ka tila k'a kɛ ka minɛn ko dɔrɔn k'a bila minɛn ko yɔrɔnin na n'i ye dɔrɔn i hinɛni bɛ mɔgɔ la i tɛ don diya mɔgɔ la an bɛ k'i to yen parce que i ye lujuratɔ de Abdou Niang an ka mɔgɔ o mɔgɔ nana k'a bɛ transition défend e man kan ka mɔgɔ corriger e man kan k'i da don a la e man kan k'a fɔ mɔgɔ tɛna parce que e transition fa neni k'a ba neni ka malidenw fa neni k'a ba neni k'anw fa neni k'an ba neni k'an kɛ nkalontigɛla ye e nafigiden e m'a fɔ ko anw bɛ transition kɔ ko transition bɛ wari de d'anw ma wa n'i dara la k'a fɔ ko e ta kun tɛ wari ko ye i ka da la ko tɔw fana ta kun tɛ wari ko ye n'i dara la k'e sera ka na transition défend ka sɔrɔ u ma wari d'e ma a dɔn tɔw fana kun bɛ k'a défend u ma wari d'olu ma e m'a fɔ ko transition ye wari d'anw ma saraka den aw bɛɛ bɛ na aw yɛrɛ e m'o fɔ a deli de bɛ fɔ kɔrɔ a bɛ fili trafic la bilahi mɔgɔ tɛ bobara nafa dɔn ni sumuni ma bɔ a la i y'o faamuya wa ni fiɲɛtɔ se ye juru tigɛ a ma tugu mais ni fiɲɛtɔ ye juru tigɛ n'a da ye bilahi a tugu a b'o tugu karisa ta ka bɔ n kɔrɔ i da kasa bɛ bɔ o ye tiɲɛ mais bɔ n kɔrɔ i ɲɛ kasa bɛ bɔ n'i ma fara o tigi la o b'i don o ye subaga de ye subaga garijɛgɛ ka di a bɛ dugu min na jama de ka ca ye sinon n'i y'a bila kungo kɔnɔ n'a tɛna ala dun a tɛna yiriw dun a tɛna a yɛrɛ dun fa de bɛ la ɲɛ fiɲɛtɔ hakili ka di n ka ɲɛ fiɲɛna ka to dugu min na a bɛ yen sinon n'i y'a bila dabanan na mobilitigiw tɛ eurovar d'a ma voilà donc malidenw ni ne kun don bɛɛ mɔgɔ fɛn o fɛn n'i bɛna transition nɔfɛ i ye video kɛla i ye transition jugu ye i ye mali jugu ye n'i nana i ni ŋaniya ɲumanya ka na i ka tɔw accepter parce que i ka dɔn dɔw de ye accepter mais n'e nana e ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ na o nafigidenyaw tɛ bɛn dɛ ok ya donc alhamdulilah rabil alamina sisan mun bɛ yen 49 soldats minnu b'an bolo kuma ma n'anw ye dɛ sɔrɔdasi ninnu kɔni bɛ yen Mali jo t'a la o Mali y'u minɛ o illégalement o u bɛ Mali de la n'i ye mɔgɔ ka mɔgɔ minɛ illégalement i y'a faamuya a ka jamana sɔrɔdasiw b'a bolo polisiw b'a bolo gendarme b'a bolo char b'a bolo bombe b'a bolo kano b'a bolo a fɔrilen don a pisanen don a ka dugu jɔlen mais ni mɔgɔ sera ka mɔgɔ 49 minɛ i ka dugu kɔnɔ i y'a faamuya i bɛ n'i ka dugu n'a i y'a kɛ diplomatie n'a ma ɲɛ mais n'u nɔfɛ ne bɛ se ka n'u nɔfɛ a kan ka da yɔrɔ bɛ caya malidenw bɛna tiɲɛ dɔ de fɔ aw ɲɛna aw bɛɛ ka aw tulo tɛgɛnɛ jɔ ivoiriyɛnw ka 49 mercenaires ivoiriyɛnw fɔlɔ la k'a fɔ ko ONU ka sɔrɔdasiw don aw ni ala cɛ Mali bannen Mali kelen ka Faransi lebu Mali kelen ka européens lebu Mali bɛ se ka ONU ka sɔrɔdasi kɛ kelen dɔrɔn minɛ aw ni ala cɛ autant ka sɔrɔdasi kɛ kelen Mali bɛ se k'o minɛ ka sɔrɔ Mali jo t'a la
surtout surasi binani ani kononton. Donc on va y ko oni ka surasi te. Mali ye oni ka surasi, Mali ye ivoron ka surasi binani ani kononton mine. Ivoron ka surasi woro be malai. Oni munu be oni na olu be oni ka surasi be. Oni ma Mali wele, oni ma conseil de sécurité demandé, oni mo ma foi fort. Donc encore oni ka surasi te. Il faut qu'on soit clair. Francie, Beba donc France ni Côte d'Ivoire depuis le temps de Houphouët-Boigny. Il y a une armée qui était Côte d'Ivoire au temps de Houphouët-Boigny avec accord défense be France ni Côte d'Ivoire ni mara Côte d'Ivoire la France bika duguchi. Au faut y a clé bec bila gendarmerie de Côte d'Ivoire sur la Côte d'Ivoire. Il y a une rébellion wulile ne sano. Il y a une donc sano et sorasu donso wani mogomunu jaka gele dugu kono lu farala nyoka. Il y a après Robert Gueye on a ka armée créée. Il y a une armée qui ne vaut même pas 20 ans. Il n'y a pas de problème. Mais ni Mali, ils vont sortir binani. Ani kononton mine, oni ka bolo ka we, oni ka sortir, ni oni ka sortir kele mine. Bila oni bika duguchi, so ibabla. Donc oni ko kolu ka sortir. Maintenant ça, au courant mercenaire ou dodo, parce que mercenaire koro. Gerbe jamana doka, e yirani marfa o jamana ka. Kasoro gerbe jamana muga emo wele. A jamana ni jamana mumbe kelela olu mi wele. Donc Mali ko kale mu wele. Est-ce que Mali ni munu me nyona terroriste? Est-ce que nous terroriste ou dia? Ils vont avoir sur la chose. Donc ou te terroriste ou fait? Est-ce que rebellion kele de be Mali? Est-ce que ou be rebelle ou de doa? Non, rebelle ou te donc kele be Mali ka sur la chose e yerani marfay. Ite Mali sur la chose fait Mali ni munu be kelela. Et to dugula mo fana e be wele ko mercenaire parce que Mali mi wele o mi wele oni mi wele. Donc, est-ce qu'il n'y sera qu'elle est là? Mais nous, on te faut galon kaon. On te balimaya au tien. On te balimaya fort. Bon, ça, en békele, parce que ni sigi dona ni mogo cha okara sigi nyogo ni furu dona o cha okara balimamay. Furu be en ni voron cha ni balimamay ni sigi nyogo may de pala idienda. O be nyena bo tuko di ah, do de be yafa de nyo dofo. Qu'elle fouille te ban dien kono. Même la deuxième guerre mondiale, ça a été fini par la négociation. Donc, négociation tiken doma yafa deli. Ah donc ça karsa yafa deli. Ante yafa deli. Ante yafa deli. A blantabla. Karsa taga du ni be munga blonda lo de takay. Billahi chente ko damne ka dabla ma bla fronto muganela. Commerçant ko damne ka dabla ni ko commerçant ma ko ni may garziga ma billahi commerçant to keblem. OK? Donc ça il va en temps alhamdulillah kelebi sans trouve na se jamana musulman ne makui musulman ne fana bina keleke OK wala odogo a fama musulman ne bina keleke Dominique Ouattara Alassane Musso may oni maymuna Aïdara olu ba che jakoya aben alan krate may be may shifu i jamana atala ko i jele ni ra jele no Dominique Ouattara donc Dominique Ouattara ni maymuna Aïdara ba che OK Batulunya ya fama oni ema Batulunya eni ema de ba che Batulu ni ema ba che ko dugu musulman ne fana ba la sango ya fama bijou sraba ya fama eni ko caramel eni caramel sama bijou sraba eni caramel sama ba che OK jaba sura eni edoxy ou yawo jaba eni edoxy ou yawo ba che beki tabi defetité ne Maïmouna Aïdara oni Dominique oni madame Ouattara a ben alan oluba che a ben alan krache ay defetité ne na kala jema ko jema damado ni tian do angon ta do u kon ba che Maïmouna Aïdara la ilaha illallah Aïdara la ga bega do OK defetité Dominique Ouattara ga ko banape yo famewa batulu eni batulu ouais batulu eni ema batulu eni ema bache batulu nya eni ema OK bijou sraba ya famewa eni sama unta don eni bijou sraba eni caramel eni caramel sama bijou la bijou bijou la bijou no gira bim flori ite entraînement damne ni koma juma wara de koy ne final de musulman OK jaba sura eni edoxy yawo
bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɛ koyi ni mɔgɔw fana ka turu nana olu fana ka turu bɛ kɛ alimamu gɛnna buya y'a ta da kaw la ayidara y'a ta da kaw la suwala y'a ta da kaw la i y'a fɔ sufi bilali y'a ta da kaw la i y'a fɔ mayi watara 2 secondes mayi watara y'a ta gɛlɛ kari a banna pewu i b'a kɛlɛ de bɛ yen a bɛɛ ni ala cɛ sisan nɔ kɔni jeune entrepreneur aw de fana ni nin kɛlɛ bɔra aw b'aw pɛrɛn ani mɔnsɔnw bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ an ka isa i y'a faamuya wa isa yatasayi o bɛ États-Unis o ko Ivoirien minnu bɛ États-Unis ani Malien minnu bɛ Moribo Jigin ani Isa Yatasayi olu bɛ Isa Yatasayi ale b'i nɛgɛ ka taa dɔrɔn ka cigare minɛ ka d'i ma yanni i ka tila cigare min na Isa Yatasayi b'i bien fara a bɛɛ n'a lajɛ Moribo Jigin i jilaja dɛ bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɛ Papis voilà Papis Diop i fana k'i jilaja parce que ne nin bɔra États-Unis kɛlɛ de bɛ bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɛ a bɛɛ n'Ala ni kira cɛ hali Fatima Ayidara Fatim Jawara Fomada Jawara Fatim Jawara il labɛn Ivoirien bɛ Philadelphie a b'a cɛ bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɛ one love à vous tous Kana Balaba a dantise dandi